دونك كنا توقفنا على ما أعتقد في السؤال رقم 5 المتعلق بالريغولاريزاسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. غادي ندوزو دابا للسؤال رقم 6 واللي فيه 3 ديال لي كيسيون. دونك la première question متعلقة passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients. دونك غادي نرجعو لي créances clients ونشوفو شنو عندنا في المعطيات. إذا رجعنا لي créances clients دونك غادي نلقاو بأن عندنا دو فاكتور extrait des factures de droit. Donc pour les clients Mido Vet ou Aya Mode. Donc بالنسبة لي données de l'inventaire au 31/12/2018. L'entreprise Midovet a payé la totalité de sa dette en 2018. Donc c'est-à-dire le client Midovet ما يمكنناش نكونستيتيو عليه une provision لأن خلص la totalité de sa dette en 2018. ولكن au niveau ديال 2017 كانت عندنا une provision de 15% du montant total de la facture numéro 77 اللي هي هذه la facture numéro 77 avait été constituée en 2017. Donc bien sûr puisque le client خلص la totalité de sa dette, donc il n'y a pas lieu de constituer une provision ou la provision bien sûr دار لها une reprise. Donc قبل ما دار لها une reprise غادي نحسبوا le montant ديالها. Donc bien sûr عندنا le montant ديال la provision كما كتعرفوا كيتحسب على le montant hors taxe. Donc عندنا montant hors taxe au niveau ديال la facture إلا لاحظتوا هو 32840 32840 مضروبة في 15%. Donc 15% غادي تعطينا دونك إلا حسبناها بالكالكيلاتريس دونك اثنين وثلاثين ألف وثمنمية وربعين مضروبة في 15% غتعطينا 4926. 4926 pardon 1926. دونك هادي كانت لا بروفيزيون en 2017 ديال هاد لونتربريز ميدو فيت. داكوغ. دونك المصير ديالها قلنا هو اون ريبريز. دونك دابا ننتقلو لو دوزيام كليون اللي هو ايا مود. ايا مود قالوا لنا en difficulté financière ne pourrait payer que 65% de sa dette. D'accord. Donc bien sûr ما عطاوناش des informations concernant 2017. علاش؟ لأن لا فاكتور أصلا دارت في لو 23 2018 يعني العلاقة مع ايا مود بدات في 2018. دونك في لا فان ديال 2018 ايا مود est en difficulté financière بمعنى ما غاتقدرش تخلص لا توتاليتي. لونتربريز il pense أنها ما غاديش تسترجع 65% من صدر. دونك هنا il y a lieu de constituer une dette وفي نفس الوقت il faut reclasser هاد le client aya mode. Il faut reclasser le client aya mode من client normal le client douteux ou litigieux. Donc premièrement نحاولوا نحسبوا la provision sur aya mode. Donc دائما la provision كتحسب على le montant hors taxe اللي عندنا هنايا هو 112,680. Donc multiplié par donc 65%. 65% لأن قالوا لنا ne pourrait payer pardon. هنا بغينا نديرو خطأ. Donc هنا ne pourrait payer que 65%. يعني 65% هو المونطون اللي غنسترجعوه ولا اللي كتعتقد لونتربريز هيباتكس انها غتسترجعو. دونك بالتالي المونطون اللي غادي تقدر انها تخسر فيه هو المكمل ديال 65% اللي هو 35%. Donc 35%, pardon. هنا il suffit نضربو في 35%. Donc غادي نلقاو إلا حسبنا par calculatrice 112,680
35 غادي تعطينا 39438. 39438. فوالا دونك هادي فيما يخص لا دوطاسيون ولا لا بروفيزيون ديال يعني هاد لونتربريز يعني ايا مود. دونك نرجعو لي زيكريتور ديالنا ونحاولو نديرو لي زيكريتور اللي متعلقين بهاد لي كريونس. دونك قلنا عندنا une reprise au niveau ديال سميح عندنا une reprise. la reprise غادي نديبيتيو فيها le compte de provision اللي هو 39,42. donc provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. compte rattaché. donc بالنسبة للمونطون نرجعو للمونطون اللي كان عندنا دونك 4926. donc on va créditer le compte donc 71 معتقد 96. نمشيو للبلان كونطابل باش نفيريفيو. نفيريفيو لو كونط بعدا ديال لا بروفيزيون نشوفو واش الانتيتولي ديالو هو هداك. donc 39,42 provision pour dépréciation du client et compte rattaché. donc هو هداك. غنمشيو لو كونط ديال الريبريز في لا كلاس 7. دونك عندنا 71,96 كيف كتلاحظوا هنايا. donc reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. voilà. donc نرجعو donc reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. donc 4926. وهنا كوم ليفيلي نقدرو نديرو لو نون ديال لو كليون ديالنا. على ما اعتقد ميدو فيت. d'accord. donc on passe le client suivant اللي هو آية. bien sûr هنا بالنسبة لا دات نفس لا دات donc ce n'est pas la peine باش نرجعو لها. donc بالنسبة لآية قلنا on doit reclasser premièrement le client هذا. on doit le reclasser. donc الركلاسمون كيف كتعرفوا هو فاش غنديبيتيو 34,24 اللي هو كليون دوتو و ليتيجيو. وفي نفس الوقت كنديبيتيو ولا باردون كنكريديتيو 34,21 اللي هو لو كونت كليون. فوالا دونك نحطو لو كونت هنا في الأماكن ديالهم. دونك عندنا بيان سور الكلاسمون كيكون دائما بالمونطون تي تي سي.
دونك إلا رجعنا لهنايا بالنسبة للمونطون تي تي سي عندنا هو 135 216 135 216. أنا كوم ليبيلي نكتبو reclassement هيا مود. فوالا دونك من بعد الريكلاسمون بيان سور on doit constater la provision. Donc la constatation de la provision غادي تكون par le débit de compte 600 donc 619 pardon 619 نعتقد 94 نعتقد نشوفو في البلان كونطابل دائما ضروري نتأكدو نشوفو واش لي كونط لي كنستعملوهم هادوك ولا كاين فيهم شي مشكل معين. دونك هنايا عندنا 619 دونك 42 لا أكيد السميح 619 64 pour dépréciation des créances de l'actif circulant 619 64. هنايا عوض 90 اللي درت هنا 64 60. Donc dotation d'exploitation en provision pour dépréciation des créances estimées créances de l'actif circulant. Créances de l'actif circulant. Donc بالنسبة للمونطون اللي حسبنا ديال لا بروفيزيون كان عندنا هو يعني 39,000 كما كتلاحظوا هنايا 39,438 39,438. في نفس الوقت غادي نديبيتيو 39 غنكريديتيو 39 42 la provision pour dépréciation des clients et pardon clients et comptes rattachés. فوالا هكذا غادي نكونو سالينا هاد الأسئلة المتعلقة بالكريونس. دونك موعدنا الفيديو القادم.